Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran, yaitu kartu Mari Bercerita. Nah, ini kartunya nih. Nih kartu Mari Bercerita. Simple, kartunya memang terbuat dari kertas karton dan kertas stiker ya. Kemudian ya ditulisi aja gitu. Nah, cara bermainnya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, kartu ini terinspirasi dari salah satu permainan di dalam anime Jepang. Kartu ini saya buat untuk menstimulus sebagai media pembelajaran dalam teks cerita fabel materi SMP. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langsung check it out. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't say what you're saying, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave and live. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet. How sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't say what you're saying, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no,
fly, 'cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave with me. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. Ya. Nah, di pertengahan tadi videonya terpotong. Jadi ketika proses saya menulis itu tidak ada. Nah, setelah tadi ditempelkan stiker putihnya, kita akan menulis. Nah, menulis seperti ini. Itu tulisannya apa saja? Tulisannya itu adalah kata kerja, kata sifat, juga akhir dari ceritanya. Nah, seperti di sini saya menulis mencuri. Nah, saya menulis mencuri, kemudian saya juga menulis rumah sebagai kata benda, kemudian saya juga menulis di akhir cerita, dan begitulah kenapa akhir ceritanya begitu sedih. Nah, seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Mudah kan, gampang membuatnya. Nah, untuk cara bermainnya sendiri itu cara bermainnya terdiri dari beberapa orang. Itu terserah, nanti terserah kalian mau main berapa orang. Maksimalnya untuk permainan ini yaitu 5 orang, maksimalnya 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena dalam kartu ya 30 itu sudah banyak ya. Kartu remi itu 26 apa 30, sekitar segitu kartu remi ya. Nah, kemudian nanti setiap orang akan diberikan masing-masing kartu itu 4 kartu. Nah, setiap kartu ini nanti kan ada, misal saya nah nanti kartu yang ending ini dibedakan, jadi dibedakan, dikocok, dibeda gitu. Nanti dibagikan yang 3 ini adalah kartu bebas, sifat, kata kerja, atau kata benda. Nah, yang 1 adalah kartu akhir cerita. Jadi semisal saya mendapat, saya di sini mendapat 4 kartu. Nah, 4 kartu ini isinya nama terjebak, berlari, hutan, dan akhir cerita. Setiap orang punya akhir ceritanya sendiri. Nah, ketika saya mengeluarkan 1 kartu, semisal saya mengeluarkan hutan. Nah, saya akan memulai cerita itu dari hutan. Di suatu hutan seperti itu, bla 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 dan sebagainya. Nah,
ketika nanti saya menyebutkan kata lain, semisal saya bermain dengan orang, kemudian saya menyebutkan kata harimau. Nah, semisal saya bercerita seperti itu, kemudian saya menyebutkan kata misal harimau, saya bertemu monyet bertemu dengan harimau. Kemudian ada anak yang mempunyai kartu harimau, dia langsung keluarkan kartu, dan saya masuk. Nah, akhirnya ceritanya harus saya akhiri di saya, kemudian dilanjutkan oleh anak yang menggunakan kartu harimau. Nah, yang mempunyai kartu harimau harus memulai ceritanya dari cerita yang diakhiri saya tadi, bertemu dengan harimau, kemudian dilanjutkan oleh dia. Dan saya, karena cerita saya dipotong, maka saya harus mengambil satu kartu lagi sebagai hukuman karena cerita saya terpotong. Jadi bagaimana ceritanya ini tidak sampai terpotong oleh orang lain, jadi kita harus tahu kartu orang lain itu apa kira-kira, seperti itu. Nah, nanti ketika tiga kartu ini habis, kartu bebas ini habis sampai tinggal satu, yaitu akhir cerita, maka akhiri ceritanya. Nah, yang menghabiskan kartu duluan itu yang menang. Sistemnya mirip-mirip Uno seperti itu. Nah, sebenarnya saya mengambil permainan ini itu terinspirasi dari salah satu permainan ya, di salah satu kartun Jepang atau biasa disebut anime ya, seperti itu. Jadi ya, ini adalah kartu Mari Bercerita.